ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ما تزال مجالس الميلاد الشريف تتجدد وينفتح بها إن شاء الله تعالى لنا ولكم أبواب من العطاء الظاهر والباطن في الحس والمعنى ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, Syekh Sameh bin Jamal Al-Kuhali memulai ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas kegembiraan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus-menerus diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegembiraan ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Amin. Alhamdulillah ala hudur hadarat al-habaib al-kiram. Matta Allah bihayatihim wa nafa'a Allah bihim wa tala a'marahum fi 'afiyah wa kadhalik ustaduna Kiai Sultan wa kullu man يحضر في هذه المجالس من أهل المقامات سواء كان ظاهرا أو مستورا، فإنه يوجد بين من يحضر في مجامع المسلمين أهل ستر، ربما واحد يقبل به المجلس عند الله سبحانه وتعالى ما يدري به أحد، وهذا سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، فالله ينفعنا بخاصة المؤمنين خاصة وبعامتهم عامة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran para habaib, anak cucu mata rantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ustadz terkhususnya juga Kiai Haji Muhammad Sultan Barmawi dan seluruh para hadirin yang hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara orang-orang yang tidak terlihat di dalam majlis karena Allah Subhanahu wa taala mungkin mengkabulkan majlis ini karena satu orang yang tidak terlihat di dalam majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bagi orang-orang mukmin yang khassa ataupun yang ammah. المجلس ما شاء الله ملآن بالشباب وبكثير من شباب أهل البيت النبوي. الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد هذا في رحلة من رحلاته إلى بلد حريضة كان يتردد على حريضة شوقا إلى شيخه الإمام أبي بكر بن عبد الله العطاس الذي مدحه بأكثر من 154 قصيدة في ديوانه الحميني، حتى قال بعضهم لوالده الحبيب محمد بن حسين مفتي مكة، قالوا له ولدك علي مدح الحبيب بكر العطاس أكثر مما مدحك مع أنك شيخه ووالده، فقال لهم ريض لأن الحبيب أبو بكر أبو الروح وأنا أبو الجسد، فعلي نال فتحه من الحبيب بكر فلا بأس إذا مدحه أكثر مني لأنه أبو الروح ولأبي الروح حق أعلى وأعظم من أبي الجسد. Alhamdulillah, di majlis ini banyak yang hadir para pemuda, terutama pemuda daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau banyak memuji guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, terkhususnya ketika beliau melanjutkan perjalanan beliau ke kota Hurairah untuk bertemu gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi banyak memuji Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sampai disebutkan pujian beliau terhadap gurunya sampai kepada 154 bait qasidah, lebih banyak daripada beliau memuji ayahnya sendiri Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka dikabarkan kabar ini kepada ayahanda beliau, bagaimana anakmu lebih banyak memuji gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Maka ayah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tidak apa-apa, karena Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas adalah Abu Ruh, ayah ruhnya anakku, dan beliau anakku mendapatkan futuh dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. فلما جاء إلى حريضة كان واحد من الاجتماعات التي عقدها في بيت الحبيب أبو بكر العطاس حصل له فرح كبير لأنها فيها مباركة فيها الحبيب بكر العطاس، مع أن اجتماعات الحبيب أبو بكر قالوا كانت تعد بالأصابع، ما جلس عنده كثير جلسات محددة قالوا تعد بالأصابع، لكنها كانت سبب في الفتح. الشاهد عقد روحا من الروحات في بيت الحبيب أبو بكر وحصل له بها فرح كبير، وكان كثير من العلويين حاضرين، فقال لهم الحبيب علي أنتم يا أولاد أهل البيت شغلكم ووظيفتكم التعليم ونشر الدعوة إلى الله، ليس لكم شغل غير هذا. Ketika itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sampai ke kota Hurairah, beliau hadir dan membuat suatu rohah jalsah bersama para pemuda-pemuda daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khususnya.
Maka beliau menyampaikan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyampaikan dalam roha tersebut, engkau wahai pemuda Ahlul Bait, tugas engkau tidak lain dan tidak bukan hanya belajar dan terutama belajar dan menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال خلت عن شوائب وعلم وأخلاق وكثرة أرواح. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, daripada sesuatu yang membuat hatiku senang, yaitu lazimnya kalian di dalam thariqah ayah-ayahanda kalian, leluhur kalian. Apa itu thariqahnya? Hahiya a'malun, amal-amal khalat an syawaibin, terbebas daripada, bersih daripada kotoran-kotoran, daripada virus-virus yang bisa menghilangkan ganjaran daripada amalan-amalan tersebut. Wa ilmun wa akhlaqun, ilmu, akhlak dan banyak wirid. Itulah thariqah ayahanda dan leluhur kalian. لهذا يحسن أن يكون كلامنا في هذا المجلس عن أساس التربية بدءا من أساليب تعليمه وتربيته هو صلى الله عليه وسلم. Karena itu pembicaraan kita saat ini penting kiranya untuk dimulai daripada dasar pendidikan. Pendidikan yang diajarkan oleh para leluhur kita, terkhususnya pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus hanya untuk sebagai muallim, pengajar. Dalam riwayat lain, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. في الرواية الأخرى إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله. Banyak daripada Ahlul Bait mungkin lebih banyak mengutamakan tamu, memuliakan tamu, akan tetapi yang paling menonjol adalah akhlak yang mulia. Berapa banyak dengan akhlak yang mulia Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam mizan timbangannya sesuatu yang sangat tinggi, derajat yang sangat luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa riwayat tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal daripada akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia tersebut dia dapat mendapatkan derajat orang yang puasa, orang yang bangun tahajud, qiyamul lail, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولهذا فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها جهاد ودعوة وتعليم. Karena itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dihabiskan di dalam jihad dan mengajarkan ilmu agama. للكبير وللصغير. Untuk yang kecil, untuk yang besar. في الأحوال المختلفة. Dalam keadaan yang berbeda-beda. حتى في وسط بيته. Walaupun di dalam rumahnya. نساءه صلى الله عليه وسلم المتعددات كنا وسيلة لتنقل إلينا خصوصيات أعماله وطاعاته وتربيته وتوجيهاته حتى وسط حجرته وبيته صلى الله عليه وسلم. Karena itu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam rumah walaupun sampai di dalam kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. التاريخ الإنساني كله من آدم إلى الآن ما حفظ لإنسان جميع تفصيلات حياته في خصوصياته الخاصة قبل العامة، في نومه، في أكله، في وضوءه، في صلته بنسائه، في جميع أحواله، مثل ما حفظ لنا أخلاق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حتى الأنبياء من قبله. خصوصية له صلى الله عليه وسلم لأن الله ما ارتضى أحد من البشر أن يكون قدوة لجميع العالم إلا هو صلى الله عليه وسلم. Sejarah manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang ini tidak ada yang seperti sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seluruh aspek kehidupan telah diartikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam segi kehidupannya, kehidupan dunianya ataupun kehidupan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha para manusia ini menjadikan idola selain idola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Min asalibih fi tarbiyah wa ta'lim at-tasrih. Di antara uslub metode pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu at-tasrih, jelas. Qad yukhatib insan mubasharatan. Kadang beliau mengajak bicara seorang manusia langsung. كمثل لما حضر في زواج من الزواجات. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di salah satu acara pernikahan. كانت جارية صغيرة تغني. Ada budak perempuan yang bernyanyi. فقالت من عندها جابت أبيات تقول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لها النبي دعي هذا وارجعي إلى ما كنت تقولين. Budak perempuan tersebut mengatakan, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu akan kejadian esok hari. Maka Nabi Muhammad SAW langsung menegurnya, biarkan bait itu kembali ke bait yang sebelumnya. هذا مساكين يروون بعضهم الحديث يقولون هذا لأنه ما يعلم ما في غد. كيف ما يعلم ما في غد؟ هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ما كان وما يكون. يقول للصحابة ما من طائر يطير في السماء إلا ومعنا خبر عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من كمال تذلله وعبوديته لله، ما يريد أن يبالغ في ذكره في حضرته صلى الله عليه وسلم، وإلا فجنابه الأعلى كما قال البصيري دع ما ادعته النصارى، لا تقول أنه ابن الله ولا إله مع الله، وليس في المؤمنين من يقول هذا. وما دون ذلك قال واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. Ada beberapa periwayat hadis yang menjelaskan tentang ini, bahwa lihat tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang nggak tahu kejadian esok hari, akan tetapi itu adalah periwayat yang salah. Orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang salah. Bagaimana tidak? Para sahabat mengatakan bahwa tidak ada burung yang jatuh, burung yang terbang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan, kita mempunyai kabar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu ke budak perempuan tersebut karena beliau tadzallul, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Imam Busiri beliau mengatakan, biarkan orang yang memuji Nabi Isa yaitu kaum Nasara untuk memuji Nabi mereka, akan tetapi pujilah Nabi kalian Nabi Muhammad SAW, akan tapi jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Muhammad SAW berhak atas kemuliaan tersebut. ولذلك مرة من المرات سيدنا أبو بكر الصديق رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بستان إلى حائط. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke suatu kebun. فتبعه. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengikutinya. وإذا بغنم في ذلك البستان تأتي كما روى البيهقي في دلائل النبوة تأتي وتسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم. Beliau melihat ada seekor kambing mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersujud di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di Dalail Nubuwah. Sayyidina Abu Bakar ra'a al-manzar hadha qala ajib ya Rasulullah nahnu ahaq bis-sujud lak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat kejadian tersebut, wahai Rasulullah, kami lebih berhak untuk bersujud kepadamu daripada seekor kambing ini. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam la inna as-sujud la yanbaghi an yakun illa lillah walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha yani lima له من عظيم الحق عليها لو كان هناك سجود بيكون هكذا لكن ليس في ديننا سجود إلا لله. Tidak ada seorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku diperintahkan untuk orang bersujud kepada orang yang lainnya, maka aku akan perintah seorang istri untuk bersujud kepada suaminya daripada hak yang besar yang dimiliki oleh seorang suami. من ذلك التصريح أيضا عندما يريد صلى الله عليه وسلم أن يوبخ. كان سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي شاب، وفي عادة العرب يلبسون الثياب المعصفرة. إيش يعني المعصفرة؟ يعني يأخذون الثوب
يغمسونه في ماء في نبات اسمه العصفر، نبات له رائحة طيبة، يصير هذا الثوب مصبوغ بهذه الرائحة، فإذا لبسه الإنسان تفوح. فسيدنا عبد الله بن عمر ما شعر، صلح مثل هذا وخرج إلى المسجد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه النبي بهذا المظهر غير المناسب للرجل للشاب، قال يا ابن عمر أمك أمرتك بهذا؟ قال سيدنا ابن عمر فخلعته ولم ألبس هذا مرة أخرى أبدا. خلاص عرفت أن هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم تدل على الكراهية، خلاص تركت هذا أبدا. فهذا قد يصرح صلى الله عليه وسلم توبيخا لينبه. Dikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara jelas ketika beliau ingin menegur seseorang. Ini terjadi kepada sahabat Abdullah bin Umar, seorang pemuda. Biasanya bangsa Arab itu, pemuda bangsa Arab berpakaian pakaian yang direndam dengan sesuatu wangi-wangian. Setelah itu dipakai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar memakai pakaian tersebut, Rasulullah SAW, ibumu yang memerintahkan untuk memakai seperti ini, artinya Rasulullah tidak senang dengan pakaian tersebut. Dari situ Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah memakai pakaian tersebut. ومن ذلك التوجيه بالتلميح أو الكناية. كان صلى الله عليه وسلم غالبا إذا رأى شيء ما يناسب يتكلم عنه في الوعظ العام، لكن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لماذا لا ينتهون عن كذا وكذا، بدون ما يذكر أحد باسمه، لكن يصرح بالفعل عموما. Di antara metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menasehati akan tapi dengan isyarat, dan isyarat yang biasa disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya bagaimana ketika seorang kaum melakukan seperti ini, bagaimana ada sebuah kaum golongan melakukan seperti ini, secara umum beliau sampaikan. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بما يكره، خاصة الذي هم أهل مسافة بينهم وبينه، أما قريب أهل القرب من صحابته يوجههم وينبههم. فمرة من المرات جاء رجل ثائر الشعر بدوي من البداوة، مظهره ما هو مناسب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد خارج قال لهم مروه فليصلح من شعره وليمتشط، من كان له شعر حسن فليكرمه. انظر إلى جمال هذا الدين، حتى دقائق ثيابك، دقائق شعرك، دقائق ترتيبك يلاحظها صلى الله عليه وسلم ويوجه فيها، لأنك إنسان مربوط بنبوة ورسالة، لست مفلتا حتى تقتدي بأي أحد في هذا العالم، لك قدوة ولك أسوة ولك معلم اسمه سيدنا محمد. Di antara metode pendidikan Rasulullah yaitu Rasulullah tidak langsung menegur orang yang tidak pernah mempunyai hubungan kepada beliau. Ketika suatu saat seorang badui datang ke Rasulullah SAW dengan rambut yang kita bisa katakan mungkin panjang sedikit dan compang-camping, ketika badui tersebut pergi dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya tadi untuk menegur seorang badui tersebut untuk meluruskan dan memperindah rambut dia. Dari situ kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memerhatikan walaupun dalam hal keadaan rambut, baju ataupun hal-hal yang spesifik daripada syariat dan ajaran agama Islam ini. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم له جبة خاصة يستقبل بها الوفود إذا جاء إليه الوفود، خاصة من غير المسلمين من الأعاجم ممن يعتادون تعظيم الملوك. هو صلى الله عليه وسلم سيد أهل التواضع، وسنته في اللباس أنه لا يتكلف، يلبس ما وجد، إن وجد الغالي والزين لبس، وإن وجد البسيط كم في بعض الروايات شملة كما الجلد يلبسها ويخرج صلى الله عليه وسلم، لكن له جبة خاصة يلبسها لمقابلة الوفود، له ملابس خاصة للجمعة. تقول السيدة عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين يلبسهما يوم جمعته، فإذا انصرف يعني رجع من الجمعة طويناهما إلى مثلها إلى الجمعة الثانية. هذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأنه تعليم بالفعل. Bagaimana Rasulullah mempunyai jubah khusus untuk menemui tamu-tamu dari kerajaan. Begitu juga beliau mempunyai baju khusus ketika datang hari Jumat. Bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan baju-bajunya untuk momen-momen tertentu. Akan tetapi Rasulullah tidak memaksakan di dalam berpakaian. Itu sampai diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika datang hari Jumat memakai baju tertentu.
ketika sudah dipakai oleh Rasulullah setelah sholat Jumat, dilempit dan disimpan sampai hari Jumat yang akan datang. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai baju-baju khusus untuk momen-momen tertentu, akan tapi beliau tidak memaksakan di dalam hal tersebut. Walahu burda khassa hamra, yani mukhattata bi khutut hamra, yalbasuha yawm al-Eid sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mempunyai surban merah yang bergaris-garis, beliau pakai ketika hari Eid. Marrah min al-marrat kan fi safar ma'a sadatina sahabah. Suatu saat Rasulullah SAW sedang bepergian bersama para sahabat. Safar ذلك الزمان عذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. قالت سيدتنا عائشة لولا الأدب مع حضرة النبي لقلت أن العذاب قطعة من السفر. يعني يسافرون على الجمال والصحراء والشمس والتراب والعطش، الحاصل يصلون بعد شق الأنفس. Pada saat itu safar bepergian pada saat itu adalah sebuah adab, sesuatu yang berat pada saat itu. Bagaimana mereka bepergian bepergian dengan onta mereka, terik matahari di padang pasir. Bahkan beliau Rasulullah SAW bersabda, bepergian itu adalah secercah atau sepotong daripada azab. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kalau bukan karena adab dengan Rasulullah SAW, aku katakan adalah adab, siksaan adalah secercah daripada bepergian. فقبل أن يصل صلى الله عليه وسلم من المكان اللي يريده عند الناس اللي بيأتي إليهم وقف وأمر الصحابة قال أصلحوا من رحالكم وأصلحوا شعركم ورتبوا ثيابكم. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا مرآته الماء، وغالبا لا يفارقه 5 أشياء في سفره، منها المكحلة والسواك والمرآة والمشط والمدرأ، هذا السكين الذي قد يستعمله لإزالة الشعر. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يصلحوا أنفسهم وقال لهم أصلحوا من رحالكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة هذه التي تكون في الوجه أو في جزء من الإنسان، لما يراك الإنسان من بعيد يعرف أن هذه أخلاق محمدية حتى في ظاهر الثياب. Ketika beliau sudah mau sampai ke tujuan beliau memerintahkan para sahabat dan diri beliau untuk merapikan badan beliau, merapikan keadaan beliau, dan sampai kadangkala beliau menjadikan air sebagai kaca beliau. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 5 hal. Yang pertama yaitu celak, yang kedua sisir, kaca, dan semacam pisau ataupun gunting yang bisa dapat menghilangkan beberapa kumis ataupun rambut-rambut yang tidak rapi, dan siwak. Itulah hal-hal yang selalu dibawa oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana keindahan dan kerapian yang diajarkan oleh Rasulullah. ومن أساليب تعليمه صلوات الله عليه وعلى آله أن يغمر من يجالسه بالمحبة. يقول الصحابة في وصفه الكريم لا يحسب أحد أنه أكرم عليه من الآخرين. كل واحد يقول أنا أقرب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكثرة ما يقبل بوجهه الكريم على الجميع، يلاطف الجميع، يأخذ بخاطر الجميع. كل واحد يقول ما حد أقرب مني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا جرير بن عبد الله البجلي أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدو جديد وهو من سلالة ملوك، جاء والمجلس مزدحم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج وسادة من ظهره ورماه له، قال اجلس عليها. في رواية أنه ألقى له رداء، قال اجلس على هذا فقبله، قال ما كنت لأجلس على ردائك يا رسول الله. قال فوقع في خاطري من تلك الساعة قبل أن أسلم أنه ليس بملك لتواضعه صلوات الله عليه. ثم قال وما حجبني منذ أسلمت، أي وقت يجي عنده دخول مباشرة بلا استئذان، ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم، مع أن قلبه الكريم أثقل قلب في الدنيا يحمل الهم بالله والهم بخلق الله ودعوة الله ورسالة الله والنبوة وأمانة المدينة، وكم من هموم في قلبه الكريم، لكنه دائم البشر. حتى سيدنا علي وصفه فقال كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم. Di antara metode pengajaran Nabi Muhammad SAW, beliau ketika hadir di suatu majlis, beliau memenuhi orang yang hadir di setiap majlis tersebut dengan kecintaan. Beliau mendapatkan hatinya, mendapatkan perhatian dari orang yang hadir di majlis tersebut, hingga pada suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Ketika pertama kali melihat Rasulullah SAW, beliau ketika hadir di majlis beliau, Rasulullah melemparkan kepada beliau bantalnya.
Di beberapa riwayat yang lain Rasulullah melemparkan kepada beliau ridanya, surbannya, dan beliau duduk di atas rida ataupun bantal tersebut. Dan aku tidak pernah mengira untuk duduk di benda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ semenjak aku Islam, aku tidak pernah berpisah dari Nabi kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Setiap kali aku ingin bertemu, langsung aku bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah selalu tersenyum, selalu cerah wajahnya, walaupun hati beliau dirundung kesedihan yang sangat banyak. Ra'a mar'a min an-nisa tunadi waladaha taqul ta'al ta'al ba'utik hadha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنت معطيته؟ فتحت يدها معها 3 تمرات. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تكوني معطيته شيئا لحسبت عليك عند الله كذبة. هذه مشكلة نعيشها الآن في البيوت. الأب يقول لولده انتبه من الكذب، كذب حرام. بعد قليل واحد يسأل يقول له ما هو موجود، هو موجود قدامه. الولد يرى كلامك ويشوف أفعالك. الأفعال هي التي تتحدث بصوت أعلى من الأقوال لوحدها ما تربي. ولهذا كانت تربيته صلى الله عليه وسلم بالقدوة في الأمام. Di antara metode pembelajaran dan pendidikan Rasul yaitu ketika Rasulullah melihat seorang ibu atau seorang perempuan memanggil seorang anak, sini, dan di genggaman tangan tersebut diiming-imingi anak ini. Ketika dibuka ada 3 biji kurma, dan Rasulullah melihat kejadian tersebut dan bersabda, seandainya engkau memanggil anak ini dan di tanganmu tidak ada apa-apa, maka engkau akan ditulis 1 kebohongan. Dan ini adalah mungkin fenomena yang sering kita alami dan sering kita lakukan terhadap keluarga ataupun anak-anak kita. Mungkin kita membohongi atau mengiming-imingi anak-anak kita dengan sesuatu yang tidak ada, menunjukkan bahwa pendidikan Rasulullah SAW sangat sempurna. خرج مرة في سفر مع جماعة من صحابته. Rasulullah SAW pada suatu saat keluar dengan para sahabatnya. واحد منهم معه شاة من الغنم قال يا رسول الله نذبح هذه الشاة ونجعلها غداء لنا. Beberapa sahabat berbicara, ya Rasulullah, kita sembelih kambing ini sebagai makan siang kita. قال واحد علي ذبحها. Maka aku yang sembelih ya Rasulullah. قال الثاني علي سلخها. Ada yang ngomong aku yang menjiliti. قال الثالث علي طبخها. Ada yang ngomong aku yang masak. قال النبي محمد وعلي جمع الحطب. Dan aku yang mengumpulkan kayu bara api. جمع الحطب أصعب من بقية الوظائف. Pekerjaan Rasulullah lebih berat daripada pekerjaan para sahabat yang lainnya. كلهم قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك نحن بنخدم. قال أعرف أنكم تكفونني لكني أكره أن أتميز عليكم. أنا بغيت أشارككم في الخدمة. Maka para sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah, biar kami saja yang mengumpulkan kayu bara api. Jangan, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi aku tidak ingin aku berbeda spesifik dengan kalian semua. من هو هذا اللي يكره أن يتميز؟ هذا سيد الوجود الأعلى والأسفل كله محمد صلى الله عليه وسلم. Siapa yang tidak mau berbeda dengan para sahabat yang lainnya? Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik perangai yang sangat luhur. خرج في سفر مرة مع سيدنا حذيفة بن اليمان. Pada suatu saat beliau keluar dengan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. فأراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat itu ingin mandi. وما كان يغتسل عاريا يستر ما بين السرة والركبة. Beliau tidak pernah mandi dalam keadaan terbuka auratnya. لكن شديد الحياء صلى الله عليه وسلم. Beliau sangat malu. قالوا أشد حياء من العذراء في خدرها لعدها ما تزوجت أشد حياء منها. Lebih malu daripada perawan yang belum nikah di rumahnya. فعرف سيدنا حذيفة أنه يستحي فأخذ ثوب وغطى به الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. Maka Sayyidina Hudzaifah bin Yaman beliau mengambil baju untuk menutupi ketika Rasulullah SAW mandi. حتى فرغ من غسله. Hingga selesai mandinya beliau. قام سيدنا حذيفة يغتسل. Maka Sayyidina Hudzaifah mandi. فأخذ النبي ثوبا وقام يستره صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi Muhammad lah yang menutupi Hudzaifah bin Yaman ketika mandi dengan bajunya. استحيا سيدنا حذيفة قال رسول الله بنفسه قال يا رسول الله ما يحتاج إلى هذا ما في إشكال ما يحتاج إلى ستر. Maka Sayyidina Hudzaifah mengatakan, tidak perlu ya Rasulullah, tidak perlu engkau lakukan ini. Ya Hudzaifah مصطحب اثنان ساعة من نهار إلا سألهم الله عن تلك الصحبة هل أقام فيها حق الله أم لم يفعل. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bersahabat 2 orang kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menanyai hak-hak persahabatan yang telah dia lakukan.
مرة من المرات خرج كذلك مع واحد من الصحابة في طريق. Suatu saat Rasulullah pernah keluar juga dengan para sahabat. فأخرج سواكا من الأرض. السواك هذا في بلاد العرب يخرجونه من الأرض موجود أشجار خاصة. Maka Rasulullah suatu saat tersebut mencabut suatu siwak di jalanan. فقسم هذا الغصن إلى قسمين. Maka dipatahkan siwak tersebut, dibagi siwak tersebut dibagikan ke salah satu sahabat. صار أحدهما مستوي والثاني معوج. Ada yang lurus siwaknya, ada yang bengkok. المستوي أحسن وأفضل. Yang lurus lebih baik daripada yang bengkok siwaknya. أخذ لنفسه صلوات الله عليه وعلى آله المعوج ودفع لصاحبه المستوي. Rasulullah mengambil siwak yang bengkok dan memberikan siwak yang lurus kepada sahabatnya. يقول الصحابي يا رسول الله الثاني هذا أحسن. أنا باشيل هذا وتأخذ المستوي. Ya Rasulullah, yang bengkok aja buat saya. Engkau yang lurus ya Rasulullah. قال له ما اصطحب اثنان ساعة من نهار إلا كان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه الذي هو أكثر رفق. هذا الأحب إلى الله. قال أنت خذ المستوي وهذا المعوج لي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah bersabda, tidaklah bersahabat berteman dua orang kecuali yang paling lembut di antara dua orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. مرة من المرات سيد الزهرة عليها سلام الله ما يحب أحد في الدنيا مثلها دخلت عليه صلى الله عليه وسلم. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كانت إذا دخلت عليه يقوم من مجلسه. Ketika Sayyidatuna Fatimah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari tempat duduk. يقبلها بين عينيها. Dan mencium kening beliau. يحتضنها. Dan memeluk beliau. ويجلسها في مكانه. Dan mendudukkan Sayyidatuna Fatimah ke tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah. Berdirinya Sayyidatuna Fatimah untuk Rasulullah itu adalah hal yang biasa seorang anak kepada ayahnya. Akan tapi berdirinya seorang ayah untuk anaknya inilah hal yang tidak biasa. كقوله حسين مني وأنا من حسين. حسين مني ريض. حسين من أبي وجده. لكن وأنا من حسين قال العلماء هذا سر ما يفشى ولا يكشف. Bagaimana sabda Rasulullah, Sayyidina Husain adalah bagian dariku. Itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi aku adalah bagian daripada Husain. Inilah yang tidak biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah qad 'ashat ma'ahu umraha kullu 'ala shadhaf al-'aish wal faqr. Sayyidatuna Fatimah telah menjalani hidup manis ataupun hidupnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tathan birraha hatta tatajarrah yadayha al-karimatain. Bagaimana beliau mengolah tepung dengan tangan beliau sendiri di dalam suatu wadah, suatu alat. ذاك اليوم دخلته معها خاتم من ذهب ما أدري من أين جاء إليها ودخلت عليه صلى الله عليه وسلم. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kepada Sayyidatuna Fatimah saat itu memakai cincin dari emas. فأرادت أن تسلم عليه. Maka Rasulullah ingin beruluk salam kepada Sayyidatuna Fatimah. خذ يده ما سلم عليها. Maka Rasulullah menahan salam beliau. تعجبت. Maka Sayyidatuna Fatimah bingung. ليست عادته. Ini bukan kebiasaan Rasulullah. مباشرة عرفت أن هذا الإعراض في سبب له. Maka Sayyidatuna Fatimah mengetahui bahwa ini ada sebabnya ini. Kenapa Rasulullah tidak salam kepadaku seperti biasanya? خرجت من عنده وتصدقت بالخاتم على أول مسكين حصلته في الطريق. Maka Sayyidatuna Fatimah langsung keluar dari rumahnya dan mensedekahkan cincin emas tersebut kepada orang miskin pertama yang dia temui ketika keluar rumah. ثم رجعت إليه فمد يده صلى الله عليه وسلم وصافحها وقبل بين عينيها واحتضنها وعرفت أن هذا لكراهيته صلى الله عليه وسلم لها أن تتزين بمثل هذا مع أن الناس يلبسونه في زمانهم لكن فاطمة ما هي مثل حد ثاني ما يصلح لها هذا. Maka ketika itu Sayyidatuna Fatimah balik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya dan mencium Sayyidatuna Fatimah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicium keningnya, dipeluk karena Sayyidatuna Fatimah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan cincin emas tersebut. ما أسعد الذين خالطوه وآكلوه وشاربوه هؤلاء. كان سيدنا الحبيب علي حبشي سأله واحد قال إن أحد يقول هل الجنيد بن محمد أفضل باعتباره من كبار عارفين بالله وإلا واحد من أجلاف الصحابة الذي بعضهم ما رأى النبي إلا مرة في حياته. قال يا هذا واحد من أجلاف الصحابة هؤلاء أحسن من 70 جنيد لأنهم رأوا بأعينهم وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خالطوه وآكلوه وشاربوه وصلوا خلفه. قال ماشي في الدنيا مرتبة تعديل مرتبتهم.
Alangkah bahagianya orang yang berhubungan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi ditanya, mana yang lebih utama, yang lebih afdal, Al Imam Junaid atau sahabat yang baru satu kali melihat Rasulullah? Maka Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi menegur orang yang bertanya ini, wahai fulan, orang sahabat yang hanya melihat satu kali Rasulullah itu lebih utama daripada 70 Imam Junaid. مرة جرت مشكلة بين سيدنا أبو بكر وعمر. Suatu saat ada permasalahan antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وكان الحق في هذا سيدنا عمر كأنه شيء أغضبه فجاء سيدنا أبو بكر يا عمر اعفو عني زعل منه ما بغى يكلمه. بشر هم بشر ليسوا بمعصومين. Sebenarnya sesuatu yang benar itu ada di tangan Sayyidina Umar. Akan tapi Sayyidina Umar ketika mendapatkan maaf dari Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak menerimanya. في بعض الروايات من استعفي ولم يعفو لم يرح رائحة الجنة. Di dalam beberapa riwayat, barang siapa yang dimintai maaf dan dia tidak memaafkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. تلك الساعة سيدنا عمر مع غضب البشرية سيد بين عمر كذا وكذا فاعتذرت إليه فلم يقبل. Maka Sayyidina Umar ketika itu lagi emosi, sifat manusia biasanya. Maka ketika terjadi permasalahan tersebut, Sayyidina Abu Bakar لحظة واحدة قال وقلتم كذبت فهل أنتم تاركين لي صاحبي؟ قال وقام من المجلس صلى الله عليه وسلم مع الغضب والتأثر خرجت. قال وإذا بسيدنا عمر يحتضن أبو بكر أبو بكر سامحني واعفو عني. قال أبو بكر بل أنت سامحني واعفو عني. اللي ما رأى من غضبه صلى الله عليه وسلم وهذا واحد من أساليب تربيته في إعطاء كل ذي حق حقه. عمر مرحبا ونعم لكن أبو بكر أعلى. لهذا يقول بعض ساداتنا العلويين كل من في قلبه شيء على سيدنا أبو بكر والله أنه في القيامة خصمه سيدنا محمد لأنه صاحبه بيدافع عن صاحبه صلى الله عليه وسلم. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, aku telah mendoakan engkau ketika masa permulaan agama Islam disebarkan. Rasulullah SAW mempunyai doa khusus agar Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke agama Islam. Dan sekarang engkau membohongiku dan tidak memaafkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ketika itu Rasulullah SAW agak sedikit marah dengan Sayyidina Umar dan berpaling daripada keduanya. Pada saat itu maka Sayyidina Umar langsung berdiri dari majelisnya dan memeluk dan memaafkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan saling memaafkan antara keduanya. Dan di sini kita melihat bahwa bagaimana derajat Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih tinggi di hadapan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beberapa riwayat mengatakan barang siapa yang membenci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka nanti di hari kiamat musuhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. من ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم عندما ما يفهمون الأمر. مرة من كان النبي ينهى أن يبصق أحد في المسجد. يعني الصحابة بداوة عاد ما تعلموا سواء. فكان النبي ينهى عن أن يبصق أحد قبل القبلة أو في المسجد ويحذر من هذا. مرة من المرات دخل المسجد كرمكم الله وإذا بصاق في قبلة المسجد غضب صلى الله عليه وسلم. إيش عمل؟ أخذ عودا وأخذ ينكت في الجدار ينظف هذا الوسخ وهو يذكر الحديث أن المصلي إذا صلى فإن الحق تعالى قبل وجهه فأراهم بنفسه كراهية هذا الفعل وكيف يزال أثر هذا الفعل ليتعلموا فما يوجد بعد ذلك مثل هذا الفعل. وهذا يعرفنا كمال صبره صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه أعظم المعجزات. إن كان عيسى أحيا الموتى فالنبي محمد أحيا البداوة الجهال حتى صاروا قادة الأمم. أصعب ما يكون البدو هؤلاء صبر عليهم صلى الله عليه وسلم حتى دبغهم من رعاة غنم إلى قادة أمم فتح بهم العالم كله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة فقط لا غير صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام. Kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang yang tidak tahu tentang ajaran beliau. Pada suatu saat, bagaimana Rasulullah SAW melarang orang meludah, membuang kotoran di arah kiblat di masjid ataupun di masjid. Maka suatu saat ada orang Badui, orang pegunungan meludah ke arah kiblat atau di masjid. Ketika Rasulullah SAW masuk mendapati itu, maka Rasulullah SAW sangat marah dan menghilangkan bekas-bekas ludah tersebut dengan tongkat beliau, menunjukkan bahwa beliau sangat marah dan sangat emosi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sabar dalam keadaan tersebut dan menunjukkan bagaimana pendidikan beliau terhadap para sahabat beliau dan bagaimana beliau ini
merubah orang Badui, orang pegunungan yang pertama yang tidak tahu adab menjadi pemimpin umat pada masa depan dalam kurun waktu 23 tahun saja. Kalau Nabi Isa mukjizatnya adalah menghidupkan orang yang mati, akan tapi Rasulullah SAW menghidupkan hati seorang Badui, seorang yang dari pegunungan, kepada qadatul umam, pemimpin umat pada masa depan dalam kurun waktu 23 tahun saja. مجالس المولد هذه هي التي ينبغي أن نسمع فيها مثل هذه الأوصاف والأخبار لتكون سيرتنا وحياتنا وما أحوجنا نحن خاصة شباب إلى التربية وإلى التوجيه وإلى التعليم. وليس لنا قدوة في هذا العالم غير الحبيب صلى الله عليه وسلم وورثته من أصحابه وأهل بيته إلى شيوخنا الذين عرفناهم. الحمد لله أننا مؤمنين مسلمين. الله يديم لنا بركة هذه المجالس، يربطنا بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يرزقنا كمال متابعته في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والوجهات ظاهرا وباطنا، ونطلب العذر من الحبايب على الكلام في حضرتهم وعلى الجلوس هذا، لكن نطلب منهم إن شاء الله يدعو لنا بالعافية، وأسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم جميع الخطأ والخلل، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Majlis-majlis maulid inilah yang kita butuhkan untuk mendengar sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perangai-perangai akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak yang luhur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita butuh idola seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mau idola-idola yang lainnya. Idola kita hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita keluar dari perayaan Maulid ini, acara Maulid ini, dan kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, dan beliau menutup ceramah beliau dengan meminta maaf kepada para habaib, para yang hadir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita dan melampaui kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin.